ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ବି ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବି କରିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବୋଲି ସକାଳେ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘର କାମ ସାରି ଲାଗି ପଡିଲି ମୋ ରୋଷେଇ ପ୍ରିପାରେସନ ରେ। ଓହୋ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଯେ ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ତ ଆଜି କାଷ୍ଠା ବ୍ରତ। ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୋ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବସି ପଡିଲି ପୂଜା କରିବାକୁ, ଆଇ ମିନ୍ ପେଟ ପୂଜା। एक्चुअली कथा कौन कि मु बहुत स्वाभिमानी और संस्कारी झीटिए। पूजा पसरे मो मनरे टिके हेले संकोच रखेनी एवं मन शांति करी पेट पूजा करिला परे सज हेई मु जीवी बोली बाहरिची मो सत्यवानଙ୍କ पाखको। आउ आमे खाली मॉडर्न जुगर सावित्री नुह, जेन जी र सावित्री। लिपस्टिक काजल न लगी गले सत्यवान कोन हमकु चाहिबे? आउ जानिचंती ये खाली मो बेकर मंगलसूत्र नुह, मो 2 वर्षर वैलिडिटी कार्ड। आउ ठीक स्वामी संधान रे बाहर को गला बेलकू रास्ता रे देखाइथिले मोर जणे स्वीट सब्सक्राइबर। आउ तांको सह दीपत कथा है कि मते बहुत खुशी लागिला। आउ जानिचंती एते बड़ सावित्री व्रतटारे मो सत्यवान को पाइलिनी। मते लाउची मो सत्यवान को एड्रेस बोधे एटा नुह। हो आपण माने सब्सक्राइब करके जानतु, सेति कि जेई मो सत्यवान को खोजे।